नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आज आसतु बनैबा बिना प्याज रसुण रे आलू पोटल कषा। सांग माने देखंतु मु पोटल नहीं 500 ग्राम पोटल नहीं चोपा मु भल अनुसार सफा कर देछि। एई भला काटिबे हमको पोटल आलू कषा करिया पड़िबो। आलू नहीं मु छोट मीडियम साइज आलू नहीं मु 3टी आलू नहीं ये बड़ बड़ पीस टिके करेंगे। एबे मु मसला पाई 2टी टमाटर नहीं अदा किछि नहीं 2टी सुखिला लंका नहीं तेजपत्र नहीं 2टी लवंग गोटे गुजराती नहीं। सांग माने एबे आसंतु पोटल आलू को फ्राए करबा। एबे हमर कढ़ई गरम हो गलानी। एबे आमे तेल दबा। एबे हमर तेल गरम हो गलानी। एबे आमे पोटल को फ्राई करबा तेल रे फ्राई करबा। एबे देखंतु पोटल मोर फ्राई हो गलानी। एबे हम आलू फ्राई करबा। सांग माने मु 2टी टमाटर नहीं थी अदा नहीं थी। एबे आमे पेस्ट करबा। सांग माने देखंतु किछि बादाम नहीं मु पियाज रसुण देबी नहीं। किछि बादाम नहीं बादाम किछि दबा। एबे आमे अल्प किछि जीरा नबा। एबे आमे पेस्ट करबा। एबे सांग माने देखंतु मोर आलू ब्राउन कलर हे आसी गला। एबे आमे काढी रखि दबा। सांग माने एबे हमर तेल गरम हो गलानी। एबे आमे मसला रेडी करबा। अल्प किछि जीरा आमे तेजपत्र नहीं तेजपत्र पके दबा। सुखिला लंका 2टी नहीं पके दबा। 2टी लवंग गुजराती नहीं पके दबा। एबे आमे पेस्ट करथिले पके दबा। एबे आमे मसला ऐड करबा। हल्दी पाउडर पकेबा। लंका पाउडर धनिया पाउडर किछि जीरा पाउडर।
लुण पकेगा। ଏବେ ଆମେ କିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚି ଦେବା। ଏବେ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ମୋର 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିଲି, 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ମସଲା ବି ଭଲ ମଜାରେ ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇଗଲାଣି, କଷି ହେଇଯାଇଛି ମସଲା। ଏବେ ଆମେ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମର ମସଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁଞ୍ଜାରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ପୋଟଳକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ଆମର 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା ଆମେ ବନେଇଥିଲେ। ଆମର ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା, ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି, ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା ହେଇଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।